ننکانہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا پاور شو جلسہ میں 20 فٹ لمبا اور 80 فٹ چوڑا سٹیج لگایا گیا، جس میں ننکانہ صاحب اور گرد و نواح کے علاقوں سے عوام بسوں، کاروں اور ویگنز کے ذریعے جلسے کا حصہ بنے۔ پارٹی کے نعروں سے جلسہ گاہ کو گونج اٹھایا۔ جلسے میں تقریباً 18,000 افراد موجود تھے۔ ٹکٹ ہولڈر نے ننکانہ صاحب کے عوام کے ساتھ میاں نواز شریف کا استقبال کیا۔ میاں نواز شریف نے جلسے میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ننکانہ کے مسائل کو حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ننکانہ صاحب کی عوام کے لیے ہسپتال، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یونیورسٹی کا قیام کروانا میرا اہم کام ہے۔ میرا مقابلہ کسی سے نہیں بلکہ مہنگی روٹی اور چینی سے ہے۔ میری یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، اور وہ چھتوں پر جو لوگ ہیں سب کو میری طرف سے عقیدت بھرا سلام۔ اور یہ جو ہمارے سکھ بھائی پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ نے سفارت خانہ پاکستان آذربائیجان کا دورہ کیا۔ Today, I had the pleasure of meeting Ms. Sara Ijaz, a remarkably competent and esteemed officer at the Pakistan Embassy in Azerbaijan. As the deputy head of mission, counselor, her high value and dedication shone through. Here's to wishing her continued success and excellence in all her endeavors ahead. اور چارج ڈی افیئرز محترمہ سارہ اجاز سے ملاقات کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ قاسم علی شاہ یہاں آذربائیجان کی حکومت کے حکام کے ساتھ آنے والے منصوبوں سے متعلق مختلف میٹنگوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ حویلی رکھا شہر نے تعمیر وطن گروپ کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمپین کے سلسلے میں کھوکھر برادری کی منظور وٹو گروپ میں شمولیت۔ تفصیلات کے مطابق حویلی لکھا میں آئندہ عام انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں عثمان عاقب، نعمان عاقب، کاشف ساگر کے زیر انتظام شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں امیدوار صوبائی اسمبلی اور میاں منظور احمد وٹو کے صاحبزادے میاں معظم جہاں زیب وٹو نے شرکت کی۔ اس موقع پر معظم وٹو کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن جیت کر حسب روایت شہر حویلی لکھا کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی حویلی لکھا میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ان کا صحرا میاں منظور احمد وٹو کے سر ہے۔ شہر میں اسکول، کالج، ہسپتال، سڑکیں سب کچھ منظور وٹو کی ذاتی کوششوں سے ممکن ہوئے، جبکہ دوسرا گروپ جیت کر صرف تھانے کچہری کی سیاست کرتا ہے۔ اس موقع پر عثمان عاقب نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر حال میں منظور وٹو گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نعمان عاقب نے بھی تعمیر وطن گروپ کی خدمات کو سراہا۔ کاشف ساگر نے کہا کہ منظور وٹو کی پوزیشن مضبوط ہے، ہم انشاءاللہ الیکشن جیت کر عوام کی خدمت کریں گے۔ اس موقع پر عبدالرؤف خان لودھی، نواب علی خان کلس، دیوان جہانگیر احمد حاجی، سرور قریشی، ملک محمد اعظم کھوکھر، ملک ظفر، اقبال کھوکھر اور معززین شہری نے شرکت کی۔ آج دی میٹنگ جناب برادری صاحب نے بلائی ہے۔ سب تو پہلے کھوکھر برادری کا بہت شکریہ۔ کھوکھر برادری یہ اپنی ایک حویلی رکھا جی شریعت رکھتی ہے، کافی سارے انہوں نے دوست انہوں نے بہت ماشاءاللہ کافی تعداد ہے فیملی جڑی نہ حویلی دے سارے وہ پلے وارڈ دوسرے وارڈ سے کافی تعداد میں لوگ انہوں نے رہے تھے۔ یہ جڑی فیملی کھوکھر برادری لاجپال فیملی ہے جی، انہاں جدوں بھی جس کا ساتھ کیتا ہے دل دے گہرائیاں نال کیتا ہے۔ اسی انہاں دے کھوکھر برادری دے مشکور ہیں کہ اج انہاں میاں منظور جہاں زیب صاحب نوں بلایا، انہاں دی سپورٹ دا اعلان کیتا، میاں منظور وٹو صاحب دی سپورٹ دا اعلان کیتا۔ انشاءاللہ امید ہے دوستو، میں تہاڈے گزارش کر تقریراں تے روز ہی ہوندیاں نے، گل اے کہ تسی آپ شہر دے حویلی لکھا دے باسی دوست رات دے باشعور آ اتنے سارے انڈیپینڈنٹ دوست پڑھے لکھے دوست ہیں دوستو۔ چھوٹی ایک منٹ دوستو، گل ہے کہ سارے حویلی دے وچ انہاں دی الیکشن جو میری برادری ٹھکر کے صاحبان لڑ رہے بخوبی تسی جانتے نے۔ اج تو نہیں 15 سال تو یہ جڑے اس حویلی لکھا تے قابض ہے کہ
ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਵੇਲੀ ਜੋ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਹਸੀਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ हैं। चौहान साहब दिल दुखता है कि इन लोगों ने बड़े बड़े मुफाद लाए मियां मंजूरा बड़िया बड़िया नौकरियां लिया ने मंजूरा मियां मंजूरा और घर च रह के इन्होंने तनख्वाह लिया बड़े लोगों ने। ये लोग जेडे ने इन्होंने कुछ भी नहीं लिया ते जदों भी हवेली लगा शहर मियां साहब को इन्हों की लोड़ पई है इन्होंने लोगों ने बैग किया है। मियां साहब अगर सियासत करनी है ते बाहर निकलो, इन्हां गरीबां दे विच मिलो, इन्हां रक्शे वालियां दे विच, इन्हां रेहड़ी बानां दे विच, ये फ्रूट वालियां रेहड़ियां दे उत्ते जाके अपनी सियासत करो। और ये ना कीता ते मैं सारे बैठे ने अपने बिरादरी दे भरा भी सारे उस दिन मेरा आखिरी दिन होएगा मेरा। तो बिराओ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜਪਾਲ ਬਿਰਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਾੜੇ। ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਬੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो छोटा जिहा ऑपरेट है जो हो जाए था और दुआ करना कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत देवेगा। आमीन। असी उन्हां वास्ते काम कर रहे हैं, असी उन्हां दा पैगाम तुहाडे तक लेके आए ते मुश्किल घड़ी है मेरे भराओ ते मर्दां नूं लोग जे तुसी शेर शर्म बंदे जे इस मुश्किल घड़ी दे विच तुसी मियां मंजूर अहमद भट्टू दे नाल ते मियां मौजूद दे नाल खड़े हो इंशाअल्लाह। पैगाम देना साड़ियों मावां ने बहना ने साड़ियों बच्चियां ने पैगाम देना उन्होंने कि मियां मंजूर अहमद भट्टू बीमार ने ते मैं थोड़ी मिन्नत करदा पिया खुदा पाक दी कसम कि इस बारी मियां मंजूर अहमद भट्टू दी खिलाफ अगर कोई बंदा वोट मंगे तो मैं गल आखो कि थोड़ा कोई हक नहीं बनता। तुसी 15 साल से ते कीता की है मेरी ना चलाई रवे जिंदाबाद। जेड़े बंदे ने गैस देंदी, जेड़े बंदे ने डिग्री कॉलेज देंदे, जेड़े बंदे ने अस्पताल कायम कीते, जेड़े बंदे ने अपना सड़कां बनाईयां, जिन्हें मुख्तर वक्त दे विच भी जेड़ी हवेली दी बालपुर रोड जेड़ी कारपट रोड बनी करी है, मैं इन्हां भरावां वालियां नूं शाबाश देंगा कि 30 साल बाद अगर साडी कोई सुनी गई है ये सड़क की सूरत सुनी गई है। इन्होंने टांके लाए ने अड्डे के उत्ते, तुसी वो टांके वेंदे पए इत्थे राणा जफर ने उदों स्टैंड बना के दस्सिया सी मोटरसाइकिल के उत्ते बैठण दी जंपां दी लोड़ ही कोई नहीं, बंदा किचन ठीक करदा। दूजी गल गिराओ कि अपना निशान है मोर एक खूबसूरत परिंदा है। पानी दे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਓ शेर जेड़ा इस मुल्क नूं भी खा गया ते जो पिंजरे चों बाहर कढ दो तो बंदा नहीं बच सकता। ताला खोलोगे तो उन्हें खून खाली करनी है, उन्हें बंदियां दी खाना दी खुराक ही इंसान ने गोश्त उसी खुराक है ते चंगा जे पिंजरे दे विच ढके रहण ते चंगा है। एक हफ्ते वास्ते छुट्टे गया सी ते फिर दोबारा नहीं आया, 4 साल फिर आंदा है कि मैनूं फिर इंसानां दे खून दी लोड़ है। तो बिराओ इन्हां तो बच जाओ, हवेली लखा शहर के लोगों इन्हां तो बच जाओ। ये जिहड़ी जप्पे वाली सियासत है ना, मैनूं तो यह नहीं समझ आती कि कुछ नाम ने हाथ दोस्त ने वो कह रहे हैं कि अवामी MP है। भाई अवामी MP उत्थे बाहर वापड़ा चौक के उत्तों गड्डी तो लै जाता है, ड्रामेबाजी करता है तो उत्तों वैगन च बह गड्ढे ते आ जाता है। ये नहीं MP तुसीं जानदे हो। मैं तो चलो बारा लेगा अल्लाह ताला देन वाला है कि अल्लाह ताला ने साडे मुकद्दर दे विच इज्जत लिखी है
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। डिजकोट की सियासत में बड़ी तब्दीली। साबका नाजिम राना मुख्तार अहमद खान के ग्रुप राना अदनान समेत कुरैशी बिरादरी, गुज्जर बिरादरी और दीगर तमाम बिरादरियों ने उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 107 की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की होर पर्ची है, सूबाई की होर है। इंशाअल्लाह ताला उन्हें नजदीक आके समझावांगे भी जी, सारा कुछ दसांगे, पर्ची का रंग भी दसांगे, आ सूबे की पर्ची है, कौमी असम्बली की पर्ची है। बाकी इंशाअल्लाह ताला हमेशा मेरा भाई वोट भी उन्होंने पानी चाहिए है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਆਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। डिजकोट के सबसे बड़े मोतबर ग्रुप साबका नाजिम राना मुख्तार अहमद ग्रुप के राना अदनान खान, हाफिज रिहान समेत कुरैशी बिरादरी के आबिद कुरैशी, साबका कौंसलर और दीगर बिरादरियों ने एक बड़ा इकट्ठ करके इंशाअल्लाह MPA PP 107 राना जहांजेब मोहसिन खान की मुकम्मल वोट सपोर्ट और हिमायत का ऐलान किया और पिंडाल पहुँचते ही पुरतपाक इस्तकबाल किया। हार पहना कर स्टेज पर हाथों में हाथ डालकर इज़हार यकजहती की, सब दोस्तों को साथ लेकर चलने का अहद भी किया। अटक की तहसील जिंड के नवाई 2 मील गांव मंडी मवेशिया में क्रेन पार्टी पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरूफ बिजनेस की ज़ेर निगरानी में अहम कारकुनान वहाब कैसर और सैयद जवेद शाह काज़मी दूसरा बड़ा कामयाब जलसा शदीद धुंध और मनफी डिग्री दर्जा हरारत होने के बावजूद अवाम ने रात के वक्त 2 मील में एक तारीख रकम की। क्रेन पार्टी के सरबराह ने दौरान खिताब कहा, अल्लाह की धरती पर अल्लाह का कानून। इस मौका पर सूबाई उम्मीदवार हल्का PP 5 सैयद आतिफ हुसैन शाह, कारी मेहर खान दुनियाए सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूम रियाज खान बालड़ा के फर्जंद और पीर एहसन शाह गिलानी ने भी शुरका से खिताब किया। जिंदगी याद रखोगे, इस वास्ते इलेक्शन लड़ो बंदे दे पुत्रों ना तो सा गलत फहमी ना हो मुझे कद रही। मैं बिल्कुल सैयद आतिफ अली शाह साहब वास्ते भी और पाकपतन प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद इजाज और जनरल सेक्रेटरी इमरान अली जोया का अपने रोफका के हमरा बाबा फरीदुद्दीन गनशकर की दरगाह पर हाज़री। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी ने तमाम साथियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, माला पहनाई और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। प्रेस क्लब के इलेक्शन में बाबा फरीद ग्रुप के पूरे पैनल की शानदार कामयाबी के बाद सदर चौधरी मोहम्मद इजाज, जनरल सेक्रेटरी इमरान अली जोया, सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा गुलाम अली, फिनांस सेक्रेटरी डॉक्टर कुदरतुल्लाह, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज खालिद अमीन समेत बाकी दोस्तों के हमरा राशिद अली ने पाकपतन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और उहदेदारान आरिफ वाला प्रेस क्लब ने दरबार बाबा फरीद पर हाज़री दी, शुक्राने के नवाफिल अदा किए, नात खानी भी की। आखिर पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी ने तमाम ओहदेदारान की दस्तार बंदी की, मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई।